अब्बास भाईजान जिंदाबाद फुरफुर सिलसिला जिंदाबाद दादा हुजूर जिंदाबाद फुरफुर सिलसिला अगले सुन्नतुल जमात जिंदाबाद फुरफुर सिलसिला जिंदाबाद अब्बास भाईजान जिंदाबाद फुरफुर सिलसिला जिंदाबाद दादा हुजूर जिंदाबाद फुरफुर सिलसिला अगले सुन्नतुल जमात जिंदाबाद तेरे पासे जीने अब्बासी सिख भाई जान दौड़े तेरे पासे जीने अब्बासी सिख भाई जान लाखों चौकर नया तारा लाखों चौकर नया तारा तेरे मोदर आई को फुरफुर सिलसिला जिंदाबाद अब्बास भाईजान जिंदाबाद फुरफुर सिलसिला जिंदाबाद दादा हुजूर जिंदाबाद फुरफुर सिलसिला अगले सुन्नतुल जमात जिंदाबाद मदरसा मकतब नॉलेज सीसी जातिर जोने जा रबदान मदरसा मकतब नॉलेज सीसी जातिर जोने जा रबदान बातिर समाधाने बातिर समाधाने आय जाने रंगो मो फुरफुर सिलसिला जिंदाबाद अब्बास भाईजान जिंदाबाद फुरफुर सिलसिला जिंदाबाद दादा हुजूर जिंदाबाद फुरफुर सिलसिला अगले सुन्नतुल जमात जिंदाबाद अल्लाहर पथे पथिक होए चलेছেন যারা আল্লাহর পথে পথিক হয়ে চলেছেন যারা সম্মান তাদের উঁচু করেছে সম্মান তাদের উঁচু করেছে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ভাইজান হুজুর জিন্দাবাদ দাদা হুজুর জিন্দাবাদ ভাইজান হুজুর জিন্দাবাদ দাদা হুজুর জিন্দাবাদ फुरफुर सिलसिला अगले सुन्नतुल जमात जिंदाबाद फुरफुर सिलसिला जिंदाबाद अब्बास भाईजान जिंदाबाद फुरफुर सिलसिला जिंदाबाद दादा हुजूर जिंदाबाद फुरफुर सिलसिला अगले सुन्नतुल जमात जिंदाबाद এই ইউটিউবাররা কি আরেকটা কি হ্যাঁ ঘটনা এখন হয় এখন সিম্পল কথা ঘটনা হবে না ঘটনা দিও না বলে একটা রিকোয়েস্ট আছে না ভাই এতক্ষণ ভূত গাইলো নাকি ভাই কোথায় ছিলে ভাই তুমি একটা রিকোয়েস্ট দেখাতে পারো যেটা গাইনি আমি তুমি বলো দেখি তুমি বলছো রিকোয়েস্ট গাইনি কি করে বলো তুমি এটা কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ এই রাতের বেলা এক সাহাবী ছুটে ছুটে ওহুদ মাঠে যায় গাওয়া সম্ভব পসিবল কখনো ঘটনামূলক গজল ঠিক আছে একদম ছন্দ শুনিয়ে দিচ্ছি রিকোয়েস্ট একটাও রিকোয়েস্ট বাকি নেই সব কটা গেয়েছি আমি তোমার রিকোয়েস্ট রাখিনি বলে তুমি বলো সব গাইনি এই কিরম লোক তুমি তোমার রিকোয়েস্ট রাখিনি বলে একটাও রিকোয়েস্ট গাওনি কিরম লোক বলো তুমি পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাঁধানো লোক পুরো একদম সত্যি কথা পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাঁধাবে ভাই তোমার বউ তোমার ভালোবাসো সত্যি কথা বলো দিন গন্ডগোল তো ওখানেই যাক ভাই খুব ভালো উনি অনেক আগেই বলেছিল আমার অ্যাকচুয়ালি গজলটা আমার নয় তো ওই জন্য আগে গাইতাম গজলটা আমার নয় বলে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম আমার গজলগুলো আমি গাইলাম তো উনি যেটা রিকোয়েস্ট করেছেন অন্য শিল্পীর গজল একটা ছন্দ শুধু ওনার জন্য